औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अमलियात टीचर में आपकी खिदमत में हरूफ तहज्जी की वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, हरूफ तहज्जी के बारे में बताने से पहले ज़रूरी हैं कि इसके औसाफ और इसकी लाज़मियत आपके सामने रख दी जाए, ताकि आप अमलियात में एक ज़रूरी स्टेप से रह ना जाएं। चूँकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि 25,000 और 30,000 रुपए पे और 50,000 और 1 लाख पे इजाज़त मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, उस इजाज़त का सिवाय इसके कि आप एक वक्त तक एक अमल से आप काम तो ले सकते हैं, लेकिन उसके जो असल रमूज़ होते हैं उस वाक़फ़ियत को आप नहीं जान सकते। तो इसलिए सबसे बेहतर बात यह है कि अमलियात आप मुकम्मल सीखें और हर जुज़ का आप चिल्ला कशी करें, ताकि आप एक बेहतरीन और एक आमिल कामिल बन सकें। दोस्तों, जितने भी हमने अभी तक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की हैं, वो सब लाजमी और इंतहाई ज़रूरत है उन वीडियोस की और उन आमाल की आमिल बनने के लिए। और आज जो हम वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि हरूफ तहज्जी एक हरफ लाजिम है। इसके सिवा अमलियात में अगर आप कदम रखेंगे तो आपको तवील चिल्ला कशी के बाद ही आमिल कहा जा सकेगा। और अगर आप हरूफ तहज्जी की ज़कात अदा नहीं करते तो आप कदम कदम पर रिजत के शिकार होते हैं, या अगर शिकार नहीं हो जाते तो उसका इंतहाई ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसलिए जब भी आप अमलियात में कदम रख के हरूफ तहज्जी की ज़कात ज़रूर अदा करें। दोस्तों, हरूफ तहज्जी की आम जो ज़कात हैं वो इस तरीके से हैं कि रोज़ाना आपने जो हरूफ आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह आपने पढ़ना होगा। अबजद, हवज़, हूती, कलिमन, साफज़, करशत, सखज़, दज़्ज़क़, ये इस तरीके से आपने पढ़ना होगा। और इसका तरीका ये है कि अगर आप ज़कात अकबर नहीं दे सकते तो सगीर ज़कात भी आप दे सकते हैं। और हरूफ तहज्जी के तमाम आमाल से, जिस तरह आप सबको पता है और जिन्हें अभी पता नहीं है, इंशाल्लाह हमारी वीडियोस एक ऐसा मुआविन जैसे एक बेहतरीन उस्ताद होता है वैसी मुआविन साबित होगी। तो दोस्तों, हरूफ तहज्जी जितनी भी आयतें या फिर तिलिस्मात या आप कुछ भी बनाते हैं, तो हरूफ तहज्जी के जो माकिलात होते हैं वही आपका काम अल्लाह ताला के इज़्न से करते हैं। अगर हरूफ तहज्जी से आपके सिर्रे से शनासाही ही नहीं है तो दोस्तों आप अमलियात के मैदान में कामिल नहीं बन सकते, और हर चिल्ले में आपको 99% तक रिजत का ख़तरा होता है। जबकि आप जब हरूफ तहज्जी की ज़कात अदा कर देते हैं तो उसके बाद ये ख़तरा टल जाता है। तो दोस्तों, हरूफ तहज्जी की ज़कात का आज हम आपको पहला तरीका बताएंगे। इसके हमारे सिलसिले में 3 तरीके हैं जो मुस्तनद भी हैं और जिसके ज़रिए से आप हरूफ के आमिल भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज इसका पहला जुज़ है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप हरूफ तहज्जी की ज़कात अदा करना चाहते हैं और 1 साल के लिए इसके आमिल बनना चाहते हैं, तो सूरज गिरहन या चांद गिरहन में इसको जो अल्फाज मैंने आपको पढ़कर सुना दिए, इसको आपने 500 बार पढ़ना होगा। 500 बार बनियत ज़कात सूरज या चांद गिरहन में। अगर आप सूरज या चांद गिरहन में ये अल्फाज नहीं पढ़ सकते या आपको वक्त ही नहीं मिला और आप चाहते हैं कि मैं इसकी जो ज़कात हैं, ज़कात सग़ीर हैं, जो मुजरिबी हैं, उसी तरीके से मैं बाकायदगी से आमिल बनना चाहता हूँ, दूसरे लोगों के काम भी करना चाहता हूँ और अपने काम भी करना चाहता हूँ और एक मुस्तनद आमिल बनना चाहता हूँ, तो इसका तरीका ये है कि ये तो है सूरज या चांद गिरहन
کا معاملہ اس میں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے 40 دن کا چلہ۔ 40 دن تک آپ نے بعد از نماز فجر، اور اس میں آپ نے فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ کر آپ اس وقت اٹھیں گے صبح کو جب آپ فجر کے سنتیں پڑھ کر اس میں اتنا وقت ہو کہ آپ ان الفاظ کو 313 بار پڑھ سکو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہوگی کہ باجماعت نماز قضا نہ ہو۔ اگر قضا ہو گئی، مطلب آپ کا یہ عمل کسی دن قضا ہو گیا، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ جماعت نہیں ہو رہی تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی قید نہیں ہے۔ اگر آپ کی نماز قضا ہوگی تو آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ نئے سرے سے عمل شروع کریں گے۔ تو اسی طرح بعد از نماز فجر 313 بار یہ پڑھنا ہوگا، اور بعد از نماز عشاء سنت کے، یہ دونوں وقت آپ نے سنت کے بعد 313 بار یہ پڑھنا ہوگا۔ اب آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باجماعت نماز پڑھ کے آپ سنت نہ پڑھیں، گھر چلے جائیں وہاں پر سنت پڑھ لیں، پھر اس کو 313 بار آپ پڑھ لیں۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وطر پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی دن اگر آپ نے وطر پڑھ لیے تو آپ بھول گئے تو اس وطر کے بعد پڑھ لیں، لیکن اس کا معمول نہ بنائیں، کیونکہ اس سے آپ کی حروف تہجی کی زکوٰۃ پہ برا اثر پڑے گا۔ تو دوستو یہ آپ نے عمل 40 دن پابندی سے کرنا ہوگا، اس میں باقی حصار بھی نہیں ہے، کوئی پرہیز بھی نہیں ہے، اور جتنے بھی حروف تہجی کے اعمال ہیں یا پھر جو عام صورتیں یا آیتیں ہیں جس کی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، آپ ان سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور جو حروف صوامت ہیں اس سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں حروف صوامت بھی آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دوستو کہ اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ ہر نقش سے فائدہ لے سکتے ہیں، اگر آپ نے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہو یا نہ ہو، آپ اس سے فائدہ لے سکیں۔ تو دوستو حروف تہجی ایک لازماً جز ہیں، اس کے جو چلہ ہے اس سے آپ کو ضرور گزرنا پڑے گا۔ جب تک آپ اس کا چلہ نہیں کریں گے، کہیں سے آپ 100 روپے کا، 500 روپے کا، 10,000، 15,000 کا آپ عمل لیں گے تو وہ عمل آپ کو اتنی تاثیر نہیں دے گا جب آپ خود اس عمل کا چلہ کریں گے۔ اور دوستو کسی کی بہکاوے میں یا پھر کسی کی باتوں میں نہ آئیں، آپ خود چلہ کشی کریں۔ اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود عامل بنیں۔ تو دوستو یہ پہلا زکوٰۃ کا طریقہ تھا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ دوسرے زکوٰۃ کے بارے میں ہوگی، حروف تہجی کی جو زکوٰۃ اکبر ہیں اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ وہ بھی طریقہ ہم بتائیں گے۔ اور بعض لوگ صرف حروف تہجی سے کام لیتے ہیں، تو تیسرا سٹیپ انشاءاللہ اسی کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔